अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने के लिए सबसे पहले मुखारिज का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आज हम कुछ मुफरदात देखेंगे, वो अल्फ़ाबेट्स जिनकी वजह से हमारे कुरान मजीद के तलफ़्फ़ुज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। चौथी तरतीब के साथ सबसे पहले आज हम देखते हैं पहले चार मुफरदात: मीम, पा, वाव, फा। ये चार अल्फ़ाबेट्स हमारे लिप्स से अदा होते हैं। फ, पा दोनों होठों के दरमियान से और तर हिस्से से अदा होता है। मीम, मीम अदा करते हुए सामने के खुश्क जो लिप्स होते हैं हमारे वो आपस में मिलते हैं। मीम। वाव, वाव अदा करते हुए हमारे लिप्स गोल होते हैं, गोलाई में अदा होता है वाव। नेक्स्ट है फा, फा अदा करते हुए सामने के दोनों दांत नीचे वाले लिप के नीचे वाले ऊंट के अंदरूनी हिस्से को टच करेंगे तो फा अदा होता है। फा नरमी से अदा होता है। फा, फा। अब हम इन चार अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। मीम, फा, वाव, फा। मीम, मीम, मीम। फा, फा, फा। वाव, वाव, वाव। फा, फा, फा। कल हमने जो मुफरदात जो अल्फ़ाबेट्स अरबी हरूफ तहजी पढ़े थे वो थे मीम, पा, वाव, फा। आज हम नेक्स्ट थ्री अल्फ़ाबेट्स मुफरदात या अरबी हरूफ तहजी पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्री जो चौथी तरतीब के साथ पढ़ने जा रहे हैं वो ये हैं: सा, जाल, ज़ा। सा और जाल अदा करते हुए ये नरमी से अदा होते हैं। वाह मोटी आवाज़ में अदा होता है। सा, जाल, ज़ा अदा करते हुए हमारी ज़ुबान की नोक सामने के दोनों दांतों के दरमियान में या पीछे लगेगी। अब हम इन तीनों अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। सा, सा, सा। जाल, जाल, जाल। ज़ा, ज़ा, ज़ा। इसके साथ साथ आज हमने नेक्स्ट थ्री अल्फ़ाबेट्स और देखने हैं, वो हैं ता, दाल, तौ। ता, दाल, तौ अदा करते हुए हमारी ज़ुबान की नोक सामने के दोनों दांतों की जड़ों के साथ लगेगी। ता, दाल, तौ। तौ थोड़ा मोटी आवाज़ में अदा होगा। अब आए हम इन तीनों अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। ता, दाल, तौ। ता, ताल, दाल, दाल। तौ, तौ, तौ। हमने 9 मुफरदात पढ़ लिए हैं। हमने कल और परसों जो मुफरदात पढ़े थे वो ये थे: मीम, बा, वाव, फा। सा, जाल, ज़ा। ता, दाल, तौ। आज जो हमने नेक्स्ट थ्री मुफरदात पढ़ने हैं वो ये हैं: ज़ा, सीन, सौद को हुरूफ़ सफ़ीरिया कहते हैं, यानी इनकी आवाज़ इस तरह से अदा होती है जैसे सिटी की आवाज़। ज़ा और सीन सख्ती से अदा होते हैं, जबकि सौद थोड़ा मोटी आवाज़ में अदा होता है। ज़ा, सीन, सौद अदा करते हुए ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं, सामने के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। अब आए हम इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। ज़ा, ज़ा, ज़ा। सीन, सीन, सीन। सौद, सौद,
صاد। हमने आज तक 12 मखरिज पढ़ लिए हैं। चौथी तरतीब के साथ जो हमने मखारिज पढ़े हैं वो ये हैं: मीम, बा, वाव, फा, था, दाल, ज़ा, ता, दाल, तो, सा, सीन, सौद। आज जो हम मखरिज पढ़ने जा रहे हैं वो ये हैं: लाम, नून, रा। लाम और नून ज़ुबान के किनारे से अदा होते हैं। लाम अदा करते हुए ज़ुबान का किनारा, ज़ुबान की जो साइड है वो मसोड़ों के साथ लगेगी। नून, नून अदा करते हुए हमारी ज़ुबान का किनारा ऊपर दांतों की जड़ों के साथ लगेगा, साइड वाले दांतों की जड़ों के साथ लगेगा। रॉ, रॉ अदा करते हुए ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। ज़बान की नोक, सामने वाली जो नोक है, मुकाबिल तालु को लगेगी तो रॉ अदा होगा। रॉ अदा करते हुए ज़बान में थोड़ी सी थरथराहट पैदा होगी। रॉ। अब आए हम इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। लाम, लाम, लाम। नून, 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 नून। रॉ, रॉ, रॉ। खारिज अदा करने जा रहे हैं वो ये हैं: जीम, शीन, शा। जीम, शीन, शा हुरूफ शजरियाँ हैं। इनको हुरूफ शजरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। ज़बान का दरमियानी हिस्सा थोड़ा ऊपर तालु को टच करेगा। अब आए हम इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। जीम, जीम, जीम। शीन, शीन, शीन। शा, शा, शा। नेक्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स जो हमने पढ़ने हैं वो ये हैं: तौद, काफ, खौफ। दौद, उर्दू लैंग्वेज में हम इसे ज़ौद अदा करते हैं, लेकिन अरबिक एसेंट में इसे तौद अदा किया जाता है। तौद हमारी ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की जो साइड है वो ऊपर की दाढ़ों की जड़ों के साथ लगेगी तो दौद अदा हो। नेक्स्ट है खौफ। खौफ मोटी आवाज़ में अदा होता है। ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। ज़बान की जड़ हमारे तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है और ये मोटी आवाज़ में अदा होता है। नेक्स्ट है काफ। काफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है और ये मोटी आवाज़ में अदा नहीं होता। काफ, काफ। अब आए हम इन 3 अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तौद, तौद, तौद। क़ाफ़, क़ाफ़, क़ाफ़। काफ, काफ। आज हमने हुरूफ हाफिया देखने हैं। हुरूफ हाफिया 6 हैं: हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। हमज़ा, हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। नेक्स्ट आइन, हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। गाइन, खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं और इन्हें अदा करते हुए गले में खराश होती है। अब आए हम इन 6 अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं। हमज़ा, 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 हमज़ा। हा, हा, हा। आइन, आइन, आइन।
खा ने ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत के साथ अल्फाज बनाने हैं। ज़बर ज़ेर पेश को अदा करते हुए लंबा नहीं करते। अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा हुआ वहु वहु वहुवा फहु फहु फहुवा मथलु मथलु रुसुलु रुसुलु फुइला फुइला लुइना लुइना ज़ुकिर सुहुफि सुहुफि रुबुउ दुरिब कसुर कुतिला खुलिक़ मुनिअ वुजिद कुतिब हुशिर करुम हसुना। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। हमने जज़म या सुकून पढ़ना है। जज़म या सुकून का साइन कुछ इस तरह से होता है। जज़म या सुकून की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, इसे पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म या सुकून जब इन 5 हुरूफ पर आ जाए तो उनकी आवाज़ हमारी तरफ वापस लौटती। वो 5 हुरूफ कुछ इस तरह से हैं। क़ाफ ता बा जीम दाल, ये हुरूफ क़लक़ला होते हैं। इन पर जब सुकून या जज़म होती है तो इनकी आवाज़ हमारी तरफ वापस लौटती है। हमज़ा साकिन। दूसरा कायदा हमज़ा साकिन को हमेशा झटके से अदा करते हैं। अब आए हम हुरूफ की प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब अत इत उत अस इस उस अज इज उज अह इह उह अख इख उख अद इद उद अज इज उज और इर उर अज इज उज अस इस उस अश इश उश अस इस उस अद इद उद अत इत उत अज इज उज आ इ औ अग इग उग अफ इफ उफ अक इक उक अक इक उक अल इल उल इम उम अन इन उन अह इह उह अ इ उ। आज हम सुकून या जज़म के साथ हुरूफ की मश्क करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबगिन सुबहन फितनतुन मुस्क़लतुन अजरुन ज़जरतुन ज़हफ़न नख़लुन बख़्सन क़दहन उज़रन नुज़रन हरसुन अर्शुन जुज़उन मिस्कुन मुशरिकुन नश्तन फस्लुन क़दबन नुतफ़ अज़लमु मुअतदिन बुआदिन। कल हमने जज़म या सुकून पढ़ा था। हुरूफ कलकला कितने हैं और कौन कौन से हैं, हमज़ा साकिन को कैसे पढ़ा जाता है, ये कल हमने
پڑھ لیا تھا۔ آج ہم سکون یا جزم کے ساتھ حروف کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغ، صبحا، فتنة، مثقلة، اجر، زجرة، زحفا، نخل، بخسا، قدحا، عذرا، نذرا، حرس، عرش، جزء، مسك، مشرك، نشطا، فصل، قضبا، نطف، أظلم، معتد، بعاد۔ آج ہم نے تشدید پڑھنی ہے۔ تشدید کا سائن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جو حروف کے اوپر ہوتا ہے۔ تشدید کو 2 ٹائم پڑھتے ہیں، ایک اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسرا اپنے سے بعد والی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ تشدید کو دبا کے ادا کیا جاتا ہے۔ جس حرف پہ تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ کرتے ہیں، یعنی آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ تھے کچھ قاعدے تشدید کے متعلق۔ اب آئیں ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب، ابی، ابو، ات، اتی، اتو، اث، اسی، اسو، اج، اجی، اجو، اح، احی، احو، اخ، اخی، اخو، اد، ادی، ادو، اذ، ازی، ازو، ار، اری، ارو، از، ازی، ازو، اس، اسی، اسو، اش، اشی، اشو، اسو، اسی، اسو، ادو، ادوی، ادو، اطو، اطی، اتو، از، ازی، ازو، اع، اعی، اعو، اغ، اغوی، اغو، اف، افی، افو، اق، اقی، اقو، اکا، اکی، اکو، اللہ، الی، الو، ام، امی، امو، ان، انی، انو، او، اوی، اوو، اہ، اہی، اہو، اش، اشی، اشو۔ آج ہم نے تشدید کے ساتھ ورڈز بنانے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے جب ہم رکتے ہیں یا وقف کرتے ہیں تو کون سے ورڈ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ گول تا، جب ہم رکتے ہیں یا وقف کرتے ہیں تو گول تا کو ہاں میں کنورٹ کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے جو ہے وہ ہے تنوین زبر ہے۔ تنوین زبر کو الف سے بدل کر ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبۃ، حبہ، یتبع، یتبع، یبث، یبث،
حجة حجة سجدا سجدا تأخر تأخر تنزل تيسر تيسر خشعا خشعا غصة غصة فضة فضة تطلع تطلع حظا حظا يدعو يدعو ثفا ثفا حقا حقا دكة دكة مسلمة مسلمة معلم أمة أمة جنة جنة عدو عدو عطوف عطوف مطهرة مطهرة وصيشة وصيشة. ہم نے کھڑی حرکات پڑھنا ہے. کھڑی حرکات 3 ہوتی ہیں: کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ان تینوں کا سائن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. کھڑی حرکات کو 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا پڑھا جاتا ہے. کھڑی حرکات کے ساتھ مفردات کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با بی بو تا تی تو ثا ثی ثو جا جی جو حا حی حو خا خی خو دا دی دو ذا ذی ذو را ری رو زا زی زو سا سی سو شا شی شو سو سوی سو دو دی دو طا تی تو ظا زی زو عا عی عو غا غی غو فا فی فو قا قی قو کا کی کو لا لی لو ما می مو نا نی نو وا وی وو ہا ہی ہو آ ای او یا جی یو. کھڑی حرکات کے ساتھ ورڈز بنانے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابا اتا سجا اوحا فہدا جرا تجزا عسا یخشا عصا یرضا طه لظى يسعى يطغى يخفى
يبقى أبكى قلى رمى أدنى أحوى أدهى رأى يحيى آشات آلاف فيه بعده رسله عمله بطنه آشاته قيله قلبه هذه خلاله ثمره بعبده يحيي يستحيي وجهه برقه إيلافهم فله رزقه خلقه فصاله ختامه نعمه ورثه صدره كتابه أطعمه سبحانه قومه قبضته ووريا داود عمله یلوون یستوون نے مدہ لیٹرز یا مدہ حروف پڑھنے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کی پہچان: الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور پیچھے والے حرف پہ زبر ہو تو الف مدہ۔ واو مدہ: واو ساکن ہو اور پیچھے والے حرف پہ پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے۔ یا مدہ: یا ساکن ہو پیچھے والے حرف پہ زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ مدہ لیٹرز کو 2 حرکات یا ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا پڑھا جاتا ہے، جیسے ہمارے لیسن میں اس طرح با۔ با میں الف مدہ ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو الف مدہ ہوگی۔ بو، بو واو ساکن ہے، با پہ پیش ہے تو واو مدہ ہوگی۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، بو۔ بی، بی یا ساکن ہے، پیچھے والا پہ زیر ہے، یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی الف خالی ہو یا الف پہ کوئی حرکت نہ ہو، پیچھے والے حرف پہ زبر ہو تو الف مدہ ہوگی، اسے 2 حرکات یا ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے۔ اسی طرح واو مدہ کو بھی، یا مدہ کو بھی۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، بو، تا، تو، تی، تا، تو، تی، جا، جو، جی، ہا، ہو، ہی، خا، خو، خی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، را، رو، ری، زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، شی، صا، سو، سی، ضا، دو، دی، طا، تو، تی،
ظا ظو ظی عا عو عی غا غو غی فا فو فی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی آ او ای یا یو جی۔ مدہ لیٹرز کے ساتھ جو ہم نے ورڈز بنانے ہیں وہ نباتن نباتا، نبا با میں الف مدہ ہو رہی ہے، وقف کی صورت میں اسے نباتا ادا کریں گے، یعنی تنوین کا ایک زبر نہیں پڑھیں گے۔ نباتا بورن بورا، بو میں واو مدہ ہو رہی ہے، را وقف کی صورت میں سے را ادا کریں گے، یعنی تنوین کا ایک زبر ہم نہیں پڑھیں گے۔ بورن بورا مبین مبین مبین، بی میں یا مدہ ہو رہی ہے، وقف کی صورت میں مبین پڑھیں گے۔ مبین مبین تارک تارک قطورن قطورا فتیلا فتیلا ثابت ثابت مثوبة مثوبة أثيم أثيم عجاب عجاب جوع جوع عجيب عجيب خاتم خاتم فخور فخور خيفة خيفة دان دان ودود ودود شديد شديد عذاب عذاب خذولا خذولا نذير نذير راق راق بروجا بروجا ريع ريع زان زان وزورا وزورا عزيز حسابا حسابا سورة سورة يسير يسير شاكر شاكر نشورا نشورا شيبا شيبا صادقا صادقا سورة سورة مصيبة مصيبة ضاحكا ضاحكا مخدود مخدود حديم حديم خطابا خطابا فطور فطور لطيف لطيف ظالم ظالم مكذوم مكذوم عظيم عظيم عابد عابد قعود قعود سعيد سعيد غاسق غاسق لغوب لغوب تغيد تغيد فارد فارد غفور غفور حفیظ حفیظ۔ حروف لین پڑھنے ہیں، حروف لین دو ہیں، واو لین یا لین۔ حروف لین کو نرمی اور معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔
آج ہم حروف لین کے ساتھ مفردات بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں ورڈز بھی بنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بو، بئی، تو، تئی، ثو، ثئی، جو، جئی، حو، حئی، خو، خئی، دو، دئی، ذو، ذئی، رو، روئی، زو، زئی، سو، سئی، شو، شئی، سو، سوئی، دو، دئی، تو، توئی، زو، زوئی، او، آئی، غو، غئی، فو، فئی، قو، قئی، کو، کئی، لو، لئی، مو، مئی، نو، نئی، وو، وئی، ہو، ہئی، او، ای، جو، جئی، بینہا، توبۃ، اتیت، نجوت، نجینا، حولہا، حیران، خوف، خیرا، غدوت، بدین، اللذین، یرون، قریش، زوجا، زیغ، سوف، سیرا، لشوبا، شیبة، صوما، عصیت، ترضون، یرضین، طوعا، طیرا، فرعون، عین، غورا، غیرہا، عفونا، اخفیتم، قولا، سقیت، کوکب، کیدا، لوح، علیہا، مولود، میلا، نوم، بنینا، ویل، ہونا، ہیہات، اوطادا، اینما، یوما، حولین، کاملین، عینین، قوسین، یومین۔ آج ہم نے حروف اظہار پڑھنے ہیں۔ حروف اظہار 6 ہوتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غائن، خا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ان کی آواز ناک میں نہیں چھپاتے۔ جیسے ین آؤنا میں ین میں نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ین آؤنا، ین ہاؤنا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ین ہاؤنا۔ اب آئیں ہم حروف اظہار کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینأون، ینہون، ینعک، ینحتون، فسینغدون، المنخنقۃ، من آمن، من ہاد، من علم، من حکمت، من غل، من خوف،
عذابا علیما نوحا ہدینا قرآنا عجبا قرضا حسنا میثاقا غلیظا نارا خالدا عذاب علیم جرف ہار شیء علیم حکیم حمید عذاب غلیظ کاذبۃ خاطئۃ عذاب علیم افسحر ھذا حور عین عزیز حکیم عذاب غلیظ علیم خبیر۔ ادغام پڑھنا ہے۔ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ لام اور را میں بغیر غنے کے ادا کیا جاتا ہے، جبکہ باقی 4 میں غنہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللیسا۔ اللیسا میں حمزہ کو نیکسٹ لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون سائلنٹ ہو جائے گا۔ اللیسا من ربک، میم کو نیکسٹ را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون سائلنٹ ہو جائے گا درمیان سے۔ من ربک، یہ دیکھیں یہاں پہ غنہ ہم نے نہیں کیا، لیکن من یقل غنہ کریں گے، میم کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، نون سائلنٹ ہو جائے گا۔ من یقل میوالن، دیکھیں یہاں پہ غنہ کریں گے، میوالن، آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، یعنی حروف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یقل میوالن من مال من نعمت الیس من ربک عجبا یہدی مالا وولدا قمرا منیرا عذابا نکرا مالا لبدا اخذة رابیة یومئذ یوم نوح وعاد کتاب مبین شیء نکر بیخل لکم ثمرات رزقا سحر یؤثر عذاب واصب سحر مبین طلع نضید نفس لنفس غفور الرحیم۔ تجوید القرآن میں آج ہم نے اقلاب پڑھنا ہے۔ اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، یعنی آواز ناک میں لے کے جائیں گے، جیسے کہ تمبوتو میں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس لیے نون کو میم سے بدل کر ادا کیا جا رہا ہے۔ امبتت نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے،
اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر ادا کیا جا رہا ہے، جیسے کہ تنوین کے بعد امدم بعیدن، امدم، تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر ادا کریں گے، اقلاب ہوگا۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح میں حروف کی مشق کروں گی، میرے ساتھ ساتھ آپ نے حروف کی پریکٹس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبت، انبتت، سنبلۃ، فانبجست، یستنبئونک، من بخل، من بقلها، من بعد، من باقیت، من بعدها، انبورک، قوما بورا، امدا بعیدا، قولا بلیغا، خبیرا بصیرا، مرحبا بهم، سبأ بنبأ، زوج بهیج، کرام بررة، عاشة بشنة، شقاق بعيد، ضلال بعيد، عليم بما، فاسق بنبأ، رجع بعيد، خبير بصير، خالق بشرا، بصير بالعباد۔ تجوید القرآن میں آج ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھنے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: ادغام شفی، اخفاء شفی، اظہار شفی۔ ادغام شفی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفی ہوگا، غنہ کریں گے، آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ اخفاء شفی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ اظہار شفی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ادغام شفی اور اخفاء شفی کی کچھ اگزامپلز ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ ادغام شفی، لکم ما، میم ساکن کے بعد میم غنہ کریں گے، لکم ما، کم من، کم من، میم ساکن کے بعد میم غنہ کریں گے، کم من۔ اخفاء شفی، ذالکم بما، میم ساکن کے بعد با اخفاء شفی ہوگا، غنہ کریں گے، ذالکم بما، ہم بربہم، ہم میں میم ساکن کے بعد با اخفاء شفی، ہم بربہم۔ اب آئیں ہم حروف کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکم ما، کم من، لہم مشوا، علیہم ماضا، لہم مقامع، منہم
معرة لهم مغفرة عليهم مطرا ذلكم بما هم ربهم بهم فاحكم بينهم عليهم بعلم سبقكم بها عليهم بكأس أنتم بشر. قرآن میں آج ہم نے نون قطنی کے قواعد پڑھنے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اب آئیں ہم نون قطنی کے ساتھ حروف کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر اہبطوا فخورا الذین علیما الذین ثلاثة انتهوا فسق اليوم بعد انظر متشابه انظروا برحمة ادخلوا مثلا القوم عزير ابن خيرا الله مبين اقتلوا شديد الذين كرماد اشتدت خبيثة اجتثت عيون ادخلوها منشورا اقرأ قرية استطعما عرضا الذين عمالا الذين عدن التي خير اطمأن فتنة انقلب مصباح المصباح زجاجة الزجاجة خبيرا الذي نوح المرسلین. تجوید القرآن میں آج ہم نے اللہ کے لام کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب آئے ہم حروف کی مشق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے اللہ کے لام کو باریک اور کون سے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ، اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف الف پر زبر ہے۔ تاللہ، یہاں پہ اللہ کے لام پر پڑھیں گے۔ باللہ،
باللہ، اللہ کے لام کو باریک آواز میں ادا کریں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اعوذ باللہ، باللہ، یہاں پہ اعوذ باللہ، اللہ کے لام کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک آواز میں ادا کریں گے۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تاللہ من اللہ رسول اللہ ذالکم اللہ خلق اللہ اعبد اللہ حسبی اللہ قالوا اللہم باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سبیل اللہ قل اللہ دون اللہ امر اللہ قل اللہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء جیء سوء اولیاء قروء خطیئۃ اولئک یشاء ما اصاب قالوا اتجعل بنی آدم قالوا آمنا ما امر الى اجل به ایمانکم کلمتہ القاہا دابۃ ضالا جان مضار والصافات تحادون ضالین اتحاجوننی